When I was in the seminary, always kumabatian, theology should lead to our doxology. No? Ang word niya dira is theology should lead to orthopraxy. In other words, ang theology dapat mag-lead sa aton sa matuod-tuod nga pagkilala sa Dios, and therefore mabalik naton ang matuod-tuod nga pagdayaw sa Ginoo. So may the Lord speak to us this morning. And ang book of Ephesians is only a 6-chapter book, no? Tagaan talaga mo sa background sini. And ang first 3 chapters, si Apostle Paul, through the guidance of the Holy Spirit, spoke of doctrine, no? Nagpanudlo siya. And sa chapter 4 hasta sa chapter 6, hambal ni Apostle Paul naman, gintudlo niya naman, nga kay amuni ang doctrine, amuni ang nabalaan nyo, then paano naman kamo magkabuhi in light sa inyo nga mga natunan, no? In light sa realidad nga gintudlo sa inyo. So this is actually a sobra 1 hour na message, no? So kung magsurusubra gawa kita karon sa time, I hope you bear with me, pero kabay pa maintindihan naton kung sino bala kita, do ano bala ka blessed kita that we have God as our Father, and the work of our salvation is the work of the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So may I ask you to please stand up. Magabasa kita diri in the Gospel of in the Epistle of Ephesians chapter 1 verse 1 hasta sa verse 14. No, kung basahon nato ini, this is ang verse 3 hasta sa verse 14 is actually a one long sentence. No, do paragraph siya speaking doxology, ambahanon kag pagdayaw sa triune God. No? So ako magabasa sa versikulo 1, kamu magabasa sa versikulo 2, and then pagatun-an naton, no, ining dalanon sa sining aga. Verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He had purposed in Himself. Verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye have believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. May the Lord bless the reading of His word. Mag-pray kita. Heavenly Father, we come before Thy throne of grace. Salamat, good Lord, sa siningdalanon nga amon na basahan. Kabay pa balaan nga Espiritu, you would speak to our hearts. You would plant the truths, Ginoo, sa sining kamatuoran sa tagsa namon kakabuhi, and that we would bear the fruit of the Spirit. We would bear the life that you truly want us to live. Lord, updi kami sa amon nga pagtuon, kagkabay pa, Lord, ma-appreciate gid sang tagsa ka mga Kristohanon, kung doon, Lord, kadako ining kaluwasan nga imo ginhuman, not just a work of one of the person of the Holy Trinity, but the work of our triune God. So, updi kami, this all we ask and pray in Jesus' name. Amen. Magalingkod ang tanan. So, to give you some background,
the epistle to the Ephesians was written by the Apostle Paul sang ara siya sa prisuhan sa Rome. It was probably around AD 60 to 62. No? Napriso siya, ginsulat niya ini sa mga Kristohanon sa Ephesus. Kay 10 years ago, si Apostle Paul ang nag-start sang church dito, kag 3 ka tuig nga nagstay siya sa sini nga lugar. No, can you imagine 3 years nga ara si Apostle Paul nagpanudlo, no? And ini nga syudad was a city known for idolatry. Dira ang pagan worship ni Artemis. No, amo ni ang one of the 7 wonders of the ancient world. May mga magical practices dito na according sa Book of Acts chapter 19. No, sang nagdamo ang mga Christians, nagdamo ini nga syudad. No, sa sini nga environment, gin-remind sila ni Apostle Paul ang mga Christians dito because they were being persecuted, may mga bias against the Christians of their rich spiritual blessings. Bangod nga ara sila kay Kristo Jesus. So ang pamangkot sa sini nga aga, sino diri manggaranon? Na? Again, no, we have to be reminded kung sino kita sa kay Kristo. Kaya isa, no, I remember, nag-Zoom kami, nagligad, upod kami ni Sister Jessel. Hambal sang facilitator, hambal ya, sino ditong mayaman? So, ay ginsang nagbayaw. Hambal ya, ilista nyo nga ang lahat ng ginhatag sang Ginoo sa inyo. No? Ang ara sa inyo. So, start ko lista, kag di na mo ma-realize, ay damo gali. No? Kadamo gali sang ginhatag sang Diyos, and sa sini nga aga, no, I want to remind us, for us to remember as Christians nga kay Christian kita, kung matuod-tuod ikaw nga linuwas ni Kristo, anong buot silingon sina kag ano bala ang ara sa imo, no? So diri sa ginbasa naton nga verse, mag-verse to verse kita karon sa pagtuon. Gin-explain diri sa verse 3 to verse 6 ni Apostle Paul nga ang amay ang nagplano sang aton kaluwasan. It was God the Father who planned our salvation. Karon sa verse 7 to 12, makita naton, the Son accomplished our redemption. Nga si Jesus naman ang nagbayad sang aton kaluwasan. No? Aton diri karon ang mga words. And then verse 13 to 14, it was the Holy Spirit who secured our salvation. So, kung naluwas ka, hindi lang sugiran mo ang iban, pero remember, this is the work of the Holy Trinity. No? Nga amuning ginatudlo sang balaan nga kasulatan. So, verse 1, malumpat kita. Ang baya, Paul, an apostle. Hindi gina ko diri magpalawig, pero kanami ni kung padalman naton, diri si Apostle Paul, ginpalambot ya, nga siya ang nagsulat, he is defining his authority. Ang apostle nga word is pinadala ni Kristo Jesus. But silingon, ang iya authority is not from him, but his apostleship is from the Lord Jesus Christ. No? So ang pamangkot diri ang in application sa diin niya kita dakwa sang authority sang aton nga faith. Many appeals to the church, many appeals to tradition, but I really pray that our authority comes from the apostle sa ila gintudlo, sa ila mga sinulat sa balaan nga kasulatan. So hambal ni Apostle Paul sa verse 1, no, he defined his authority that he is apostle of the Lord Jesus Christ by the will of God, ari pagid, to the saints sa mga balaan. No, there are churches nga may mga saints, but if we read the Bible, ang tanan nga Christian nga linuwas ni Kristo nga nagtuo kay Jesus Christ, ginhugasan na ng ila sa lain in the sight of God, ang makita sang Dios ang pagkamatarong ni Kristo. Hindi nang ila nga makasasala nga kabuhi. Therefore, amunahan ba sa Bible, ang tanan nga matutuo ni ara kay Kristo, mga balaan. Why? Because the righteousness of Jesus is in you. No? Which are at Ephesus. Ari pagid, to the faithful in Christ Jesus. Hindi lang balaan, kundi mga matutom. At ang pamangkot, sino diring matutom? That should be the definition of a Christian. Verse 2, grace be to you and peace. Oh?
from God our Father, ang tanan nga grace, no, ang kalinong matudtod nga kalinong, amo na yung prayer ni Apostle Paul sa ila, pero ang reality diri tanan ini gahalin sa Amay, kagahalin man sa kay Kristo Jesus. No, so malumpat kita diri sa verse 3, and I would like for us first to note, the Father planned our salvation. No? Hambal diri ni Apostle Paul, blessed be the Father of our Lord Jesus Christ. Ang word diri nga blessed is an adjective. It describes God. No, hindi ang Diyos blessed kay nakabaton kita sang blessing, pero ang Diyos nakabaton kita sang blessing because God is blessed in Himself. He is the source, He is the essence sang ginatawag naton nga blessing. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. He is the source of blessing. Ang word nga bless is ang Greek word nga eulogetos, but sa lingon, worthy of praise. And ini nga word actually ginagamit lang exclusively for God in the New Testament. Kag sa pag-start pa lang sang sining doxology sa verse 3 hasta sa verse 14, no? Nag-umpisa na si Apostle Paul sa pagsimba, recognizing nga ining kaluwasan nga iya-iga patpat sa mga following verses comes from the blessed God, no? So ano diri ang nabaton ta sa Amay? Hambal ni Apostle Paul verse 3, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings. Wow. Amo ni gali ang reality sa Christian life. Christians, remember, no? Kung gakalipat ka, kung gaka-discourage ka, if you are a born-again believer of Jesus, all spiritual blessing is ginahatag na sang Diyos sa imo, no? Who have blessed us. This is actually, no, kung mag-ano kita sa original language, this is an aorist form. Mga bakita aorist, a completed action. No, tapos na. Once you have received Jesus, you have all the spiritual blessings. Anong po silingon sini? Every benefit nga ginhatag paagi kay Kristo, kag sang balaan nga espiritu, nakuha mo na. Ang kaluwasan, ang kapatawaran, the adoption, ang eternal life, kag ang pagpuyo sang balaan nga espiritu is all in your, ara sa kamot mo. Ara sa imo. No? So, ma-discourage ka pa. It's already completed. Okay, so, Lord, why ako sa amon? No, the Lord has already blessed you. With all spiritual blessings, ang problema lang sa aton, nalipat kita. No? Hambal niya pag sa verse 3, it speaks of God the Father. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings, in heavenly places in Christ. No? Amuning rason. No, it is because of the Lord Jesus Christ. No? Believers receive every blessing. Hindi bangod kay tako sila nga i-bless, but because they are united with Christ by faith. So, ang pamangkot diri, are you really united with Jesus? Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Ang baga isang 2 Corinthians 5:17, if any man, kung ang bisan sino nga tao, ara kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. So this is the blessing, the source of our blessing is God. Kag ano ining spiritual blessing nga ginhatag ya? No? Ano pag ginhatag sang God the Father nakalakip sa iya kaluwasan, the blessing of election. Lantawan tubla sa verse 4. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Ang Greek word diri nga chosen is eklegomai. But silingon, chosen for a special purpose. Anong buot silingon sina sa verse 4? Na ang kaluwasan naton originates from God. It was an eternal decision. It is not a result of human merit.
Ngapot silingon ginplano gid ya. Ginhungod, ginpili sang Dios nga amay nga luwason ang mga katawhan. Before the foundation of the world, ano din po silingon sa verse 4? Hindi lang nga afterthought, pagtapos tugas ang Diyos ang kalibutan, no? At ay nakasala ang tao, tiluwason ko, hindi. But before that, no? It was already of God's plan. Antes siya pa man gintuga ang tao, no? Kaya ano ang purpose ng sining pagpili? Pag dito sa verse 4, no, hindi lang nga may spiritual blessings kita, hindi lang nga na-bless kita because ginpili sang Diyos nga luwason ang katawhan, no? Ano ang purpose diri sa verse 4? That we should be holy. Wow. No? We should be holy and without blame. No? Amo na gali ang purpose to live a holy life. A life that pleases God, that serves God. Hindi sa labdungon nga kabuhi. Tandaan nato, no? Ang kaluwasan naton should lead to a transformed life. Sino saved? Amen? Sigurado ka mo? Again, hindi ka mo mamahambal nga, naluwas ka mo, bangod kay, bangod sa buhat, bangod sa religion. Naluwas ka mo because ginbugayan ka mo ni Jesus. No? Si Jesus nag-accomplish siya ang aton kaluwasan, no? Kag pagsalig ta sa iya, bangod sa bugay sa Diyos na luwas kita. No? But this salvation should lead to a transformed life. 1 Peter 1:15-16, Be ye holy, for I am holy. Romans 8:29, we are predestined to be conformed, no, to the image of Christ. Kung ano si Kristo, manginamo kita sina, no? Mga ushers natin, ang mga kids natin, palihog, ano ta. Okay, para hindi distracting sa iban. No? So that is the purpose of our election, that we live a holy life. No? So can you imagine ba? Hindi ka, kung why ka man pinili, sa mga young people natin, nakadlawin si Rinden, kung why ka man ginpili ka sang Diyos. Amen? No, hindi lang na. But God the Father, through Christ, gave us all spiritual blessings. He has blessed us, no, by election. Ari pagid sa verse 5, the blessing of adoption. Ari ba lang basahan? Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Ang word nga adoption is mo siniyon, gin-place ka as a son. Sa Roman culture during this time, kung i-adopt ikaw, ihatag sa imo ang full legal sonship. Naway niya sang maka-question. No? You will have the full legal rights to inheritance na dapat may palanublion ka imo ya. Nga ang ngalan sang nag-adapt sa imo, hindi ka halin sa imo biological parents, kundi ang tanan nga rights, even ang ngalan, ma-apply na sa imo sang imo adoptive nga family. Anong po sa inyo sini? That you are adopted. If you are a Christian, you belong to the family of God. Can you imagine that? Nga kita nga bata ka lang ka mayor, di ba? Uy, bata na ni congressman, no? Sikat na. But remember, if you are a Christian, you are part, a son with full inheritance. Bisan imol ka pa subong. Bisan damo ka pa utang. Bisan damo ka pa problema, but be of good cheer. Because you are part of God's family. Again, anong basis ng sining adoption natin? No? According to the good pleasure of His will sa verse 5. Adoption is based on God's gracious purpose. Hindi sa aton nga human effort. Kung nabilong man kita sa family sang Diyos, it is because He is all gracious. He is all gracious.
And then ano pa gid ang ginhatag sang Amay sa aton? No? As one of the agent of our salvation, as the master planner of our salvation. Verse 6 pagid, the blessing of acceptance. Ari bala sa verse 6, to the praise of the glory of His grace. Oh, again, para ma-reflect, para mahimaya, para ma-reflect kung ano ang Diyos ka gracious, amo na gin-adapt kita, wherein He had made us accepted. No, sa iya pinalangga. Sino ning pinalangga? The beloved. This is Jesus Christ sa liwat. Kung paagi kay Kristo, nangin acceptable kita. No? I believe kung mapadalman talang ning mga realities. Ay ba, Lord, I am accepted. Kaya isa no, we would like to elevate sa aton kaugalingon. Amo ako sini, amo ako sini. But in the sight of God, according sa Bible, you are nothing. You are just a worm. Do ulod lang kita, no? Do magot lang kita nga waay gidyasang bili. But because of the graciousness of God, ginpili iya ikaw nga kuwaon sa lunang sang kasalanan, no? Kagin include iya ikaw sa panimalay niya. Nga one day mangin isig ka manunubli upod ni Kristo Jesus. If that doesn't stir your heart, kung waay na naga-challenge sa imo, hindi problema na sa Diyos, may problema imo tagipusoon. No? So this is the Father, no? The blessing, all spiritual blessings, no? The blessing of election, the blessing of adopting us into His family, the blessing of acceptance. Biskan sino ka pa, ano pa ang pas mo, tanggap na sang Ginoo. Balik ka lang sa iya. And magsalig kay Kristo Jesus. No? Believers are accepted because they are in the beloved. Kay ara sila. Sinong hinigugma sa Amay? It was Christ Himself. And then lang tawon natin, ano naman ang bahin, no? Ang part ni Jesus Christ sa aton kaluwasan, verse 7 and 12. Verse 7 and 12. In whom we have redemption. Wow. Kay Jesus naman ni. Ang redemption nga word is but silingon sini sa literal nga diba? Amo nang always na ginano, nabaydan na ni Kristo ang aton kasalanan. The word redemption is may kabayaran ang sala. And that is sin, magadala sa kamatayon, magadala sa kalaglagan, eternal judgment. But Jesus paid our ransom, no? It is a word nga ginagamit sa paghilway sa mga slaves sa una. Nabayaran na ang slave, he can live as a free man. Ang kamatayon ni Kristo naghilway sa kasalanan, sa kahiulipnan, sa makasasala, sa kahiulipnan sang sala. Matthew 20:28, Christ gave His life as a ransom for many. No? 1 Peter 1:18-19, He redeemed us with the precious blood of Christ. So, amo ni ang ginobra ni Jesus sa verse 7. May ara kita payment through His blood. And then ano pagid? The forgiveness of sin. So, hindi lang may blessing of redemption kita kay Jesus, may blessing of forgiveness. Sa liwat, no? Ano ang forgiveness? Ang word picture ya sini may utang ka pero gin-cancel na, ginpatawad na. No, but silingon, ang penalty of sin was completely removed because of what Jesus did on the cross. Because sang dugo niya nga ginula para sa tanan. No? Psalm 103 verse 12. God removes our sin as far as the east is from the west. Wow, no? Kung ara kita ay Jesus, do ano ka ano na. Now when God looks at us, ang makita ya si Kristo sa aton. Nga ang aton kasalanan, ang aton kahikuan, because nagsalig kita kay Jesus, tanan na gintabunan, ginugasan sang dugo ni Kristo Jesus. No? So there is this blessing of redemption from Jesus. There is this blessing of forgiveness. Verse 8, there is this blessing of abundant grace. Wherein, no, again, the riches of His grace, sa verse 7, wherein He had abounded. Ang word niya abounded, it is lavish, overflowing.
O can you imagine, gasalalampaw nga bugay, nga pabor sang Diyos. Mga bagita grace, that is God's unmerited favor. Nga hindi mo pala deserve, pero ginhatag ya. Huwag ka man sa ginobra, pero ginhatag ya. Kag-amo ni ang reality sang Christian life. Di ba? Kung hindi ko man mabatsagan. Well, di kay siguro, why mo na-activate, why mo why mo ni ginapanag-iyahan ining reality. But this is the reality of the Christian life. Ang balya din sa verse 7, sa second part, according to the riches of His grace, wherein He had abounded, He had lavished toward us, no, in all wisdom. Anong bot silingon sini ining bugay, no, halin ini, no, sa kaalam, sa wisdom, sa misteryo sang Ginoo. This is such a undeserved, no, nga bugay, nga blessing. And then, ano pagidiri ang kay Jesus Christ? The blessing, verse 9, having made known unto us the mystery of His will. No? Ginpahayag ni Kristo ang misteryo sa iya kabubuton, the blessing of revelation. No? But silingon sini ang mystery, diri, a divine truth nga gintago sang una, pero subong ginpahayag na. Amo na nga hindi maintindihan sa mga tao sa time ni Jesus. Ang bayat isang una, ay man na, but it was a progressive, amat-amat na ginpahayag. And finally, ang tanan nga sa Old Testament, ang mga prophecies, no, ang tanan nila nga mga symbols ng ila sacrificial system, natagaan katumanan kay Kristo Jesus. No? So Jesus is the revelation, the ultimate and the final revelation of God. No? Ining mystery nag-refer sa plano sang Diyos at to unite all things sa kay Kristo Jesus. No? Nga ang tanan nga mga butang, ang tanan ni Kristo, ang tanan nga katawan, i-unite sang amay sa kay Jesus sa iya bugtong nga anak. Colossians 1:26-27. The mystery is now revealed to the saints. Romans 16:25-26, the mystery revealed. Ang misteryo sa hinugin pahayag, paagi sa maayong balita. No? And lastly, diri, ano pa ang ginahambal ni Apostle Paul, ang ginobra ka ginhatag ni Kristo sa aton, the blessing of inheritance. May palanublion kita. No? Sa verse 11, in whom we have also obtained an inheritance. Wow, no? May palanublion kita. Being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. No? May mangin heir kita. Believer will inherit eternal life. Ang ginharian sang Diyos and eternal fellowship with Jesus. How great is that? Bisan maglinupok bagurong bomba sa China subong no, pagmuklata ara na kita sa ginharian sang aton nga amay. No, all of that okay lang. No? All of that is at the disposal palanublion sang mga matuod-tuod nga Kristohanon. And then thirdly, the last, the Spirit. Diba? It was God the Father who planned our salvation. It was Jesus who accomplished our redemption. Pero ano naman ang works ng balaan ng Espiritu? It was the Spirit who secured our salvation. These three persons in one God. This is such a mystery. No? Ang balya diri sa verse 13, in whom ye also trusted, again sa kay Jesus sa verse 12, after that ye heard the words of truth, the gospel of your salvation, sang nabatian nyo, in whom also after that ye believe, sang nagtuo kamo, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ano naman ang gina-accomplish ng balaan ng Espiritu? The blessing of sealing. No, may tatak, ining seal, is naghalin sa Greek word, sa original language niya, spratzgitso. Anong but silingon sinisang una? A seal, tatak sang ownership, tatak sang authenticity, tatak sang protection. Nga but silingon, kung may silyo ka na sang balaan ni Espiritu, because you have believed,
in Christ. No, naluwas ka again na hindi kay bangod sa atong pagtuo, it is because of the grace. No, through faith. Because there is faith in our hearts sa kay Kristo. Ang Holy Spirit nagsilyo na sa aton. No, nga napanag-iyahan na kita sang amay, hindi na kita matandog sang kadudulman, no? Nga authentic kita nga mga anak sang Dios and covered kita sang protection sang Dios. The Holy Spirit marks the believers that he belongs to God. Amo na ganihan pa sang 2 Corinthians 1:22. God sealed us and given us the Spirit as a pledge. No? Ginsilyuhan na kita sang Dios, kag gintagaan niya kita sang balaan nga espiritu. Ephesians 4:30 ang balya, sealed until the day of redemption. Hasta na sa eternidad ang silyo hindi na makakas. No? Kag last diri nga point before kita mag-go sa application. Verse 14. Abaya diri, you were sealed with that Holy Spirit of promise, sa verse 13, which is the earnest of our inheritance. So, makunong mo silingon sang earnest man. Ang word nga earnest diri is a guarantee of full payment. So, but silingon, no, ginhatag sang Ginoo ang balang espiritu sa aton bilang garantiya nga sa katapusan nga adlaw, ang tanan nga payment, ang tanan nga para sa kay Kristo, mabaton gid sang tanan nga tumuluo. No? The Holy Spirit is a guarantee of our future glory. Problemado ka subong? Look up, look ahead. One day, maabot ang tion. No, may masakit ka subong, one day, maayo ka. And you will be in the kingdom of your Father. No? The ultimate purpose of our salvation, sa liwat, sa verse 16. Sa verse 6, to the praise of the glory of His grace. Sa verse 12, that we should be the praise of His glory. Sa verse 14, sa liwat, and to the praise of His glory, to reflect and to magnify the glory of the grace of God. So, Christian, amo nagali, nga ginluwas kita sa Diyos, well, because He is blessed. No? He is the epitome, He is the essence of blessing. Para sa ano? Para maghimaya sa iya. So, ang pamangkot diri, are we glorifying God? Dapat na intindihan ta na, what does it mean to be saved? Ano ba lang ang obligasyon naton as tumuluo? Ano bala kita sa atubangan sang Diyos? What is our position in God? Believers often live unaware of their immense spiritual wealth that they possess in Christ. No? Always daw kita galipat kita, hindi ta ma-realize na. Pero tandaan naton, because of all of these many blessings that the Holy Trinity has given to us, no? Dapat magkabuhi kita sa paghimaya sa Diyos. Amen? So, ang pamangkot, gakabuhi ka nga mahimaya ang Diyos. Kagapon, may mga young people kita, no? Kabataan gagmay, galinakat, mga klase, mga visitation. No? May mga kabataan man kita sa mga routes. Kagapon, kita ko, isa natin ka grade 9. No? Ambot ko, ari siya subong, basi na waay kaabot. Gapagwa ako maya, abako, totoo din ka makadto, halin pa sa ligtos. Amalya, pangita ko, sir, si Brother Jairi. Abako, maano ka, ay maupod sa iya, mawali sa tinda. Ati, lakat na, bakit, sakyan mo ba? Nag-commute lang, layo pa to balay na, takas pa to, nakakadto ko na. Madulhog sa may, abot sa may barangay, and then masakay, pakadto sa makommute. Kaya nga, ma-serve sa Ginoo. And I think, no, God sees that. I believe God sees that, and God is glorified. No? So, magkabuhi for the praise of God. Ano pagid? Live holy life. Amen? Balaan niya kabuhi. Hindi nato na perfect ang life, pero we are separating ourselves for God. Ari pagid, rest in the assurance of your salvation. Amo na nga sala, no? At importante, maayong buhat ko, hindi ikaw yung kakapot sang kaluwasan mo. It is God who accomplished it. No? May araman mga group na kakakas-kakas, o kung makasala, nadula naman ang kaluwasan. No, that is not the way the Bible teaches it. No?
Kung nagtuo ka, nagtalikod ka sa imo kasalanan, nagbalik ka sa Diyos, and you have trusted in Jesus, and you have followed Him as your Lord, no? Iya ka na sa Diyos. No? Rest in the assurance of your salvation, hindi because of the faith that is in you, but because of the grace of God. Kag sasaad niya nga ang tanan nga nagsalig. Luwason niya. And lastly, diri, kag matakop na kita, glorify God in all things. No? Himaya ang Diyos sa tanan nga butang. One day, hindi ta pa ma-realize ang full extent sang kaluwasan naton, ang full benefit sang aton kaluwasan. But I pray nga sa tagsa-tagsa sa aton diri, no, young people ka man, college ka man, no, young adult ka man, nga one day sa pagsugat at sa Ginoo, makahambal kita, Lord ba, hindi in vain nga ginhatag ko akong kabuhi sa imo. Lord, by your grace, nakaalagad ako. I have given you my time, I have given you my life, I have given you my possession. Tanan nga ginhatag nimo sa akon, ginbalik ko ina sa paghimaya sa imo. That will be the life nga mangin pinaka-meaningful sa atubangan sa aton nga Diyos. So, hindi ma-discourage. You have all this immense, hindi matungkad nga kamanggaran sa kay Kristo Jesus. Napangabay tanan sa pagbuko sa aton mga ulo, sa tiyong sa aton mga mata. Siguro, nalipat ka lang kung sino ka bilang anak sa Diyos. And the Bible says, no, that the triune God, the Holy Trinity, naghuman sang aton kaluwasan, paagi kay Kristo Jesus, kag bangod sina, you have all these hindi matakos nga mga blessings. So sa sini nga aga, if you are a true believer, why don't you thank God? Pasalamatin, Lord, salamat. Lord, forgive me, bulag ako. Nangin matig-a ako, nangin ungrateful ako. Why ko na-realize kung doano gali kadako, kabugat ang realidad nga ara ako kay Kristo Jesus. Thank you and forgive me. Lord, buligi ako nga magkabuhi ayon sa sining reality. Hindi lang magkabuhi ayon sa realidad nga ginahambal sa kalibutan, because all of those are passing. Hindi ina kamaturan, but live in the reality of the one who holds absolute truth, and that is God. Pasalamati ang Diyos. No? Accepted ka, may inheritance ka, kay ara ka kay Kristo. You are forgiven, you are redeemed. Ang balaan niya Espiritu, nagsilyo kag ara sa imo bilang garantiya sang future glory nga ihatag sang Amay sa imo. Thank God. Commit your life to God. Lord, help me to live the rest of my life glorifying you, because you are worthy. Your grace is lavishly flowing halin sa imo trono, in-accomplish ni Kristo. Kag kung ikaw hindi ka pa sure that you are saved, again, the grace of God invites you. It's still open. Hambal Jesus, tawag ka mo and I will answer you. Hindi kita maluwas paagi sa atong binuhatan. It is by the grace of God, paagi sa atong pagtuo, because of what Jesus did on the cross. And He invites you to trust Him. Talik diyang kalibutan, magbalik sa Ginoo, paagi kay Kristo Jesus. Sunda si Kristo, saligi si Kristo. Anabalya sa tanan nga nagtuo, sa tanan nga nagbaton, tagaan niya sang gahom, nga mangin kabahin sa panimalay sang Diyos. To those who call on the name of the Lord Jesus Christ, He promised eternal life. Hambas John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So sa sininga aga, kung waay ka pa,
nakasure, i-correct mo ng imo relationship sa Amay, paagi kay Kristo Jesus. Balik sa Diyos, commit your life to Jesus, trust Him as your Savior, follow Him bilang imo Ginoo. Mag-pray kita. Heavenly Father, salamat for this time. Salamat, good Lord, that you are faithful sa amon kabuhi. Salamat, good Father God, sang sining book nga amon nabasahan of how spiritually rich we are because we are in Christ Jesus. Kabay pa, Lord, ining kamatuoran, bunga gid, mag-take root sa amon tagsa ka kabuhi. Magbunga gid, Lord, sa kabuhi nga balaan. Kabuhi that reflects your glory, kag kabuhi nga nagahimaya kag nagadayaw sa imo. Of the Lord kami diri sa Victory Baptist Church, kabay pa, Lord God, masapwan gid nga tubo kami, nagabunga kami, and that we will be reaching more people. We will accomplish greater things para sa imo kahimayaan because akus ka, Lord, sang tanan nga himaya. Salamat, dear Father, for the gift of salvation in Christ Jesus. Salamat, dear Lord, for sending the Holy Spirit, the third person of the Holy Trinity nga mag-guide, na mag-ubay, mag-upod sa amon. Lord, help us, Lord, to live in gratefulness and in acknowledgement na, Lord, because we are in Christ Jesus, we are sons of you and inheritor of the kingdom. So salamat gid, Amay, tanan ginasalig namon ka ginatugyan, in the mighty name of Jesus. Amen.